منی لانڈررز نے معیشت تباہ کی، ہم نے سنبھالا۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا، اداروں کے خلاف بیان ہے کسی صورت ملکی مفاد میں نہیں۔ وزیراعظم سے مشیر پارلیمانی امور کی ملاقات، ملکی قومی معاملات اور آئینی امور پر تبادلہ خیال۔ بابر اعوان نے کہا عوام ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ عمران خان اقتدار چھوڑ دیں گے، ان کو این آر او نہیں دیں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں 5 سال کے لیے آئے ہیں، پہلے نہیں جائیں گے۔ کرپٹ عناصر کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ آصف علی زرداری کو معلوم ہے جیل، اسپتال اور گھر کب جائیں گے۔ جب تک میں وزیر ہوں کسی کو ملازمت سے نہیں نکالوں گا، شیخ رشید کا اعلان۔ شہباز شریف اور ان کے حواریوں کے پاس ووٹ مار کا کوئی جواب نہیں، معاون خصوصی شہزاد اکبر کا کہنا ہے حدیبیہ رمضان شو کے میر ملازمین کے ناموں پر بے نامی اکاؤنٹس بنائے گئے، تمام اکاؤنٹ سلمان شہباز آپریٹ کرتے تھے، 7 ارب کے اثاثوں سے متعلق ریفرنس دائر ہو چکا، شواہد سامنے آنے کے بعد یہ لوگ جھنجھلائے ہوئے ہیں۔ گوجرانوالہ کی جناح اسٹیڈیم میں پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں، ضلع انتظامیہ کی جانب سے مشروط اجازت۔ کرونا SOPs کو مد نظر رکھنا لازم قرار۔ اسٹیڈیم میں 35 سے 40 ہزار افراد کی گنجائش۔ ڈی جے بٹ بھی گوجرانوالہ پہنچ گئے۔ پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے اسٹیڈیم کے 2 مین گیٹ کھولے جائیں گے۔ پی ڈی ایم کا پہلا اجلاس مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوگا۔ صوبائی تنظیم سازی سمیت احتجاجی تحریک کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ گجرانوالہ جلسے سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں نواز شریف کی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت متوقع۔ حکومت نے مجبور ہو کر اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت دی، کل جمہوریت کی فتح ہوگی۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد فقان عباسی کہتے ہیں وزراء دھمکانے اور جھوٹے الزامات کے علاوہ کسی مسئلے کا ذکر نہیں کرتے۔ وزیر اعظم آج تک عوام کی پریشانی کی بات نہیں کر سکے، آج ہر شخص پریشان ہے، حکومت ناکام ہو چکی۔ ہم نے ہماری جو صوبائی حکومت نے انہوں نے ان کو اجازت دے دی ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس جناح اسٹیڈیم کو بھریں۔ اگر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اگر سڑکوں پہ اپنا جلسہ کیا تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ اپوزیشن جناح اسٹیڈیم کو پورا بھر کر دکھائے، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا چیلنج۔ احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہے، جناح اسٹیڈیم میں جگہ فراہم کی، سڑکوں یا گزرگاہوں پر جلسے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اپوزیشن لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے۔ گرفتار ہونے سے تحریکیں جو ہیں وہ زور پکڑتی ہیں، تحریکیں آگے بڑھتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے یہ ان کے یہ ہتھ کنڈے جو ہیں یہ کارگر نہیں ہوں گے۔ اسٹیڈیم بھرا نظر آنے پر شبلی فراز کتنی دیر میں استعفیٰ دیں گے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملکی تاریخ میں گجرانوالہ جلسے کی مثال نہیں ملے گی۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا عمران خان تو کہتے تھے احتجاج کریں، کنٹینرز ہم دیں گے، اب غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ جمہوریت نہیں عامریت کا جذبہ ہے۔ موجودہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے اگر عمران خان اپنے منشور پر عمل کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوں گے، اگر NRO چاہتے ہیں تو عدالتوں میں کیوں پیش ہوتے، ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا اور پیش ہوتے رہے۔ جب تک حکومت رہے گی عوام کے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ وزیر تعلیم سندھ زید غنی کی حکومت پر تنقید، نئے لوگوں کے ساتھ مل کر اس حکومت سے عوام کی جان چھڑائیں گے۔ حکومت نے مہنگائی کے عذاب میں ڈالا ہوا ہے، ہر شے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔
गुजरांवाला जलसा, जिले इंतजामिया और पुलिस इन एक्शन। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की पकड़ धकड़। लाहौर से सीनियर रहनुमा खालिद जहूर गिरफ्तार। गुजरांवाला में साबिक चेयरमैन मुजफ्फर भट्ट के घर पर छापा, बेटा जेर हिरासत। मंडी बहाउद्दीन से गुजरांवाला की सीनियर नायब सदर शफकत गोंदल गिरफ्तार। मुरीद के कसूर, नारंग मंडी और सरगोधा में लीगी रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की गिरफ्तारियां लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, आईजी और होम सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। पीटीएम जलसा रोकने के लिए रास्ते बंद। गुजरांवाला आने वाले रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। अदालत से लीगी रहनुमाओं कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म देने की सदा। अपोजिशन जमातों का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना और अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी है। वो दिन दूर नहीं जब ये इत्तेहाद भी माज़ी की तरह पारा पारा हो जाएगा। अपोजिशन जमातों को अवाम के हकीकी मसाइल का इदराक है, ना कोई समझ। पहली तो गल ये बढ़ गई है कि 9.5 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई थी रमजान शुगर मिल के जरिए से, वो अब बढ़कर 25 अरब रुपए की जनाब सिर्फ एक कंपनी के जरिए से हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब की और आले शरीफ के जाती मुलाजमों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। नारोवाल के अरेस्ट तो सुन लें, गल वाकई बढ़ गई है। 25 अरब की करप्शन सामने आ गई। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है, पहले आले शरीफ के 9.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई, अब एक कंपनी की 25 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई। आइंदा दिनों में मजीद इंकशाफात होंगे। नैब की जानिब से आसिफ अली जरदारी की वारंट गिरफ्तारी जारी। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में जारी वारंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। साबिक सदर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। जाली अकाउंट्स केस में जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस नवाज शरीफ को पेश होने के लिए मजीद 1 माह की मोहलत। मुलजिम की लंदन रिहाइशगाह पर 9 अक्टूबर को इश्तिहार वसूल करने से इनकार किया। मॉडल टाउन और रायफिन की रिहाइशगाहों पर इश्तिहारात आवेजा किए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक पेशरफ रिपोर्ट एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। जाली अकाउंट्स केस नैब रावलपिंडी ने मुलजिम शफकत मुमताज को कराची से गिरफ्तार कर लिया। राहदारी रिमांड के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। नैब के मुताबिक मुलजिम रिश्वत देकर कोरंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पेट्रोल फराहम करने के ठेके लेता था। नैब ऑफिस हंगामा राही केस राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी रहनुमाओं की जमानत में 17 अक्टूबर तक तोसी। कहते हैं रिटायर्ड सफदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नवाज शरीफ के दामाद की पेशावर हाई कोर्ट से भी जमानत का वलस गिरफ्तारी मंजूर। 4 नवंबर तक गिरफ्तार न करने के अहकामात जारी। इस्लामाबाद रेड जोन में एमपीए के शौहर और जज के दरमियान झगड़ा केस। चीफ जस्टिस अतरमीन अल्लाह का मरकज़ी मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। आज इस्लामाबाद को इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत मुलतवी। माजी पॉलिसियों से मुआशरत मुस्तहकम नहीं हो सकी, मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। वज़ीर खजाना हफीज शेख का कहना है, हुकूमत आई तो बहरानी कैफियत थी। माजी में डॉलर को जानबूझकर सस्ता रखा गया। मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जब जब महंगाई का नोटिस लिया, अवाम की मुश्किलात और बढ़ी। तर्जुमान सिंह हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि अभी तक हुकूमत ने जितने भी वादे किए वो पूरे ना किए, उल्टा महंगाई से अवाम की चीखें निकल गई।
मुल्क में बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान। आटा, चीनी, दालें, मुर्गी का गोश्त, सब्जियां और फल कुव्वत खरीद से बाहर। आटा चक्की मालिकान ने आटा महंगा कर दिया, अंडे भी महंगे हो गए। कराची में यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब, अवाम परेशान। आलू से लेकर टमाटर, टमाटर से लेकर बड़े छोटे गोश्त, सब चीजें इतना महंगा हो। उनको ना आटे का पता ना चीनी का पता। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई के खिलाफ नोटिस के बावजूद अवाम को रिलीफ फराहम न किया जा सका। चीनी कमीशन रिपोर्ट जारी हुए 2 माह गुजर चुके, अदालती फैसलों पर भी अमल दरामद न हो सका। माफिया रोजाना 36 करोड़ 71 लाख रुपए नाजायज मुनाफा कमाता है, मगर हुकूमत रोकने में नाकाम। मुजफ्फराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस सबसे ज्यादा। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कराची में केसेस की सतह बुलंद, लाहौर और इस्लामाबाद में भी इजाफा। वायरस से बचने के लिए SOPs पर संजीदगी से अमल दरामद की जरूरत। बदकिस्मती से पाबंदियों के इकदाम उठाना पड़ सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 अमवात, तादाद 6,614 हो गई। 24 घंटों में 756 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 3,21,218 मुतासरीन में से 3,05,395 सेहतयाब हो चुके। आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद और कराची में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। इस्लामाबाद के डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना दूसरे रोज भी जारी। वज़ीर आला पंजाब से राब्ता करके मुतालबात के हवाले से बेहतर लायामल तरतीब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का लेडी हेल्थ वर्कर्स को यकीन दहानी। विजिट वीजा पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों के लिए PIA का हिदायतनामा जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने वाले मुसाफिर के पास कम अज कम 2,000 दिरहम का होना लाजिम करार। वापसी का कंफर्म टिकट और कंफर्म होटल बुकिंग भी लाजमी करार।